नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक जॉब इनफॉरमेशन नुआ वीडियो को दर्शक बंधु ओडिशार पिला मानक पई गुटिए परे गुटिए नियुक्तिर नोटिफिकेशन आसुची एबे पुणी थरे ओडिशा पुलिस तरफ नुआ वैकेंसी रे नियुक्ति को नहीं तार वैकेंसी डिटेल्स आसी जाइछि तेबे वैकेंसी रो डिटेल नोटिफिकेशन टी आपण माने मोबाइल रे स्क्रीन रे देखुचंती जहाँकि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा होम डिपार्टमेंट तरफ तारीख मध्य देखि नियंतु 26/11/2025 रे आज आपण मानकर लेटेस्ट अपडेट टी आसीछि तेबे ओडिशा पुलिस तरफ 4195 गुटी ERSS पदवी पई वैकेंसी रो डिटेल्स आसी जाइछि क्रिएशन ऑफ 4195 पोस्ट इन वेरियस रैंक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड फेज ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यही ERSS रो फुल फॉर्म कौन जानी नियंतु इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम अर्थात ओडिशा रे जेतेबेले भी कौन आपातकालीन सेवा दरकार पड़ो एमाने समस्त सेवा जोगेबे तेणु बर्तमान 4195 गोटी वैकेंसी रे नियुक्ति आसापी जाऊँगी एवं यही लेटरटी देखंतु क्या पाखु आसी ना श्री सत्यव्रत साहू IS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट रो एडिशनल सेक्रेटरी अच्छा तेज सी लेटरटी कर दि अकाउंटेंट जनरल ओडिशा भुवनेश्वर दि अकाउंटेंट जनरल ऑडिट भुवनेश्वर को लेटरटी कर अर्थात अकाउंटेंट को पाखक लेटरटी आसी सारी अर्थात यार वैकेंसी आपर खूब जल्दी पाइबापी देखिए आपर एवं ओडिशा पुलिस आपर देखिए सेकेंड फेज रे आपर गत 22 अक्टोबर दिन आपर गोटे नोटिफिकेशन आसी से 935 गोटी सेकेंड फेज रे आपर ERSS रो वैकेंसी आसी बर्तमान आपर एटा थर्ड फेज देखो ये लिखा जाती थर्ड फेज वैकेंसी 4195 गोटी पदवी क्रिएशन करागला अर्थात आपर टोटाल पदवी होईगला आपर 5000 प्लस पदवी होईगला तेबे यही वैकेंसी आपर माने खूब जल्दी देखिया पाइबे एवं 3 दिन तले ओडिशार सबु डिपार्टमेंट रो वैकेंसी आसी जाइछि प्रायतः ओडिशा रे 65,000 वैकेंसी एबे फांका रहिछि सेमिति कि आपर मानकर ओडिशा रे होम डिपार्टमेंट रो मध्ये आपर मानकर बहुत वैकेंसी फांका रहितरा ए सब आपर मानकर ओडिशा पुलिस रो डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल मध्ये आसिया पई जाउछि एवं बर्तमान OISF भी मध्ये आसिया पई जाउछि जेल वार्डर मध्ये आसिया पई जाउछि जो माने कि फायरमैन को मध्ये अपेक्षा करछन्ती फायरमैन रो मध्ये नोटिफिकेशन आसीबो बर्तमान वैकेंसी रो डिटेल्स आपण मानकर सब आसुची तापर नोटिफिकेशन गुटिया पर गुटिया आपण मानकर आसीबो तबे ही नियुक्ति आपण मानकर कोन पई आसु नै मध्ये ता जानि नियंतु बर्तमान सरकार नियुक्ति करिया पई आपण मानकर एक स्वतंत्र नियुक्ति चयन आयोग गुटी तयारी करछन्ती ओडिशा सरकार जेते सब आपण मानकर यूनिफॉर्म सेवा अछि जेमिति कि आपण मानकर जेते सब प्रकार आपण मानकर पुलिस चाकरी रहिला आपण मानकर फायरमैन रहा फरेस्टर रहा फरेस्ट गार्ड रहा ये सब जिते आपर वर्दी वाला चाकरी रही से सब आपर आगु OSSC OSSC आपर कंडक्ट करता तेज बर्तमान से सब OSSC OSSC को दिज्व ना बर्तमान ओडिशा पुलिस तरफ जिते सब यूनिफॉर्म सेवा आसो से एक नुआ नियुक्ति आयोग गठन करमिति आगु आपर देखु RI अमीन फरेस्टर फरेस्ट गार्ड ये सब आपर मिसिकी सब गोटे वैकेंसी आपर OSSC बाहर करता एवं देखो आपर अलग अलग वैकेंसी सब अलग अलग आसो जमी RI आपर अलग आसो फरेस्टर आपर अलग आसो फरेस्ट गार्ड आपर अलग आसो सब इन्स्पेक्टर अलग आसो डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल अलग आसो ये सब आपर अलग अलग नोटिफिकेशन हुई आपर आसो एवं यही नोटिफिकेशन टी किए पब्लिश कर राज्य सरकार जो नुआ नियुक्ति आयोग गोटे गठन कर तरफ ए नोटिफिकेशन टी प्रकाश कर 2025 डिसेम्बर शेष सुधा जनवरी प्रथम सुधा आपर ए सब वैकेंसी आपण माने देखिया पई पाइबे तेबे देखंतु एबे जो 4195 गोटी ERSS रो जो वैकेंसी बा पोस्ट क्रिएशन कथा कुआ जाउची तबे यार डिटेल्स आसंतु ए वीडियो माध्यम रे जानिबा एही ERSS जॉब रो डिटेल्स आपण मानको सहित मु शेयर करबी जदि वीडियो टी भल लागे गोटे लाइक करबे अन्य मानको शेयर करबे चैनल टी को सब्सक्राइब करबे तेबे देखंतु ए जो ERSS ये जो वैकेंसी आपण मानकर इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम आपण मानकर सपोर्ट सिस्टम नाम रे आपण माने जानिचंती तेबे एमानकर काम कोन ना जतेबेले भी राज्य रे कोनसी आपातकालीन परिस्थिति आसीबो ना जेमिति ओडिसा रे आपातकालीन समय रे जेमिति फायरमैन मानकर आवश्यक जेमिति थाए तेबे ए सब ERSS जो नियुक्ति आसीबो सेथिरे समानकर भूमिका मध्ये सेही भली रहइबो जतेबेले भी जे कोनसी राज्य रो परिस्थिति आसीबो समानकु सबबेले रिजर्व हेइ थिबे आपातकालीन परिस्थिति सहित लढिया पई आसंतु यार वैकेंसी रो डिटेल्स जानि नबा तेबे देखंतु वैकेंसी आपण मानकर एथिरे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बा डेप्यूटी कमांडेंट एथिरे आपण मानकर दुईटी पोस्ट रहिछि तेबे ए पोस्ट को आपण माने छाडी दियंतु तापर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ए पोस्ट को आपण माने छाडी दियंतु एइटु देखंतु आपण मानकर पई पोस्ट एइटु आपण मानकर पई स्टार्ट हैला SI पोस्ट ASI पोस्ट एवं कॉन्स्टेबल एवं सिपाही रे आपण मानकर वैकेंसी बहुत सारा आसी तेबे देखंतु सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस बा सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस आर्म्ड
ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଭେଲ୍ 9ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ 144ଟା ଭେକେନ୍ସି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେତେ ରହିଛି ନା ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ +3 ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ ନା 21 ବର୍ଷରୁ 28 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଅଧିକା ଅଛି। ତେବେ 28/5 ଆପଣମାନଙ୍କର 33 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। এইটা গলা আপনার এসআই মান এএসআই মধ্যে আপনার সেই সমান এসআই সাংরে আপনার +3 আবশ্যক +3 করতে আবশ্যক এবং এজ মধ্যে আপনার সমান। তেবে দেখুন তাপরে আপনার কনস্টেবল বা সিপাহী আপনার মিনিমম এতে আপনার +2 পাস করতে আবশ্যক। কনস্টেবল সিপাহীরে আপনার দেখুন ভ্যাকেন্সি আপনার 2669টি অর্থাৎ 2700টি পদবী আপনার রয়েছে। আপনার +2 করতে নিহতি আবশ্যক এবং এতে আপনার বয়স কেতে মাগুছি না আপনার 18 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ମାଗୁଛି। এই 18 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ 23 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହୋଇଛି 5 ବର୍ଷ। ତେବେ ଆପଣମାନେ 28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ এবং যদি সরকার চাহিবে মধ্যে আপনার অধিক 3 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ এজ রিলাক্সেসন মধ্যে ଦେଇପାରିବେ যেহেতু করোনা টাইম সময় আপনার কিছু বি নোটিফিকেসন আসি নথিলা সেই দৃষ্টি বর্তমান ওড়িশা পুলিশ এসআই সমেত বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট কনস্টেবলরে মধ্যে আপনার আগামী যেটা আসা যাচ্ছে সেথিরে মধ্যে আপনার সমস্ত 3 ବର୍ଷର অধিক এজ রিলাক্সেসন মিলিব। তেবে দেখুন এতে আপনার সব ইন্সপেক্টরে আপনার 144টি ভ্যাকেন্সি রয়েছে এবং এএসআই আপনার রয়েছে আসিস্টান্ট সব ইন্সপেক্টরে আপনার 1349টি ভ্যাকেন্সি রয়েছে এবং কনস্টেবল এবং সিপাহীরে আপনার রয়েছে 2669টি আপনার ভ্যাকেন্সি রয়েছে। টোটাল ভ্যাকেন্সি আপনার দেখিপারে 4195টি ভ্যাকেন্সি এবং 22 তারিখে যে ভ্যাকেন্সিটি আসিଥିଲା সেতিরে 933টি কি 935টি সমথিং পদবী আপনার ଥିଲା। তেবে সমুদায় যদি পদবী হিসাব করিবে আপনার 5000 অধিক ভ্যাকেন্সি রয়েছে। কিন্তু এতে আপনার আনরিজর্ভড এবং এসসিবিসি পিলাମାନଙ୍କର হাইট আপনার 168 সেন্টিমিটর হইতে আবশ্যক এবং এসসি এসটি পিলাମାନଙ୍କର হাইট আপনার 163 সেন্টিমিটর হইতে আবশ্যক। ওয়েট আপনার এসসিবিসি এবং জেনারেল পিলাମାନଙ୍କ ପାଇଁ 55 কেজি হইতে আবশ্যক। এসসি এসটি ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 50 କେଜି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ରେ ଛାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆନ୍ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ରେ ଛାତି ଆପଣମାନଙ୍କର 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ରେ ଛାତି 76 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର মেল ମାନଙ୍କର ତେବେ ଫିମେଲ୍ କନେଷ୍ଟବଲ ବା ଫିମେଲ୍ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭଡ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସିରେ 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆବଶ୍ୟକ। ୱେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭଡ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 47.5 କେଜି ଆବଶ୍ୟକ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45 କେଜି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1600 ମିଟର ରନିଂ 7 ମିନିଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନିଂ ରହିଛି 1600 ମିଟର 9 ମିନିଟରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମର ପ୍ୟାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଟାକି 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସମୟ ରହିବ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1 ମାର୍କ ଲେଖା ରହିବ। 4ଟି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଟିବ। ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 0.25 ଲେଖା ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଟେନ୍ସ ଏଡଭର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିନେସନ୍ ଏନୋନିମ୍ସ ସିନୋନିମ୍ସ ଏଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ସିନୋନିମ୍ସ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଏରିଥମେଟିକ୍ ବୀଜଗଣିତର ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଡେସିମାଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଜେସ୍ ଲଗାରିଦମ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଚେନ୍ ରୁଲ୍ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ इंडियन पार्लियामेंट हेरिटेज इंडियन हिस्ट्री टूरिज्म फेमस प्लेस स्पोर्ट्स इंडियन इकोनॉमी एसबू आपंकर इंडियन पॉलिटी एसबू क्वेश्चन आसो। देखु आप्टिट्यूड एवं लॉजिकल रीजनिंग रु क्वेश्चन आसो। सिलोजिज्म डायरेक्शन क्यूब्स एंड डाइस डाटा इंटरप्रेशन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स डिसीजन मेकिंग एसबू आपंकर क्वेश्चन आसो। तेबे यही जॉब डिटेल्स आपण सहित मुझे शेयर कली आपण भिडियो अन्य सहित शेयर करेंगे। यार निजुक्ति नोटिफिकेशन टी खूब शीघ्र आपण देखा पाइबे।
ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ ସହିତ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯିବ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।